सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। और आज जो दुनिया के अंदर माँ बाप की नाफरमानी हो रही है, आज दुनिया के अंदर जो नशा आम हो रहा है, आज दुनिया के अंदर जो बेनमाजी आम हो रहा है, आज दुनिया के अंदर जो बड़ों का एहतराम खत्म है, आज जो दुनिया के अंदर छोटों की शफकत खत्म है, आज जो दुनिया के अंदर हलाल और हराम का मिजाज खत्म है, आज जो दुनिया के अंदर एक दूसरे की ताजीम नहीं, आज जो दुनिया के अंदर जबानों पर गाली गलोच है, आज जो दुनिया के अंदर उरियानियत है, आज जो दुनिया के अंदर औलाद के हुकूक से गफलत है, आज जो दुनिया के अंदर बीवियों को तलाक की धमकी सालन में नमक ज्यादा होने की बुनियाद पर है, आज जो बर्बरियत और जुल्म ज्यादती का दौर है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने बच्चों को, हमने अपनी कौम को सब देने की कोशिश की, लेकिन उनको इल्म से आरास्ता करने की कोशिश न की। जिहालत सारे गुनाहों की जड़ है, जिहालत सारी बुराइयों की जड़ है। जिस माशरे के अंदर जिहालत होगी, जिस माशरे के अंदर जहल होगा, उस माशरे के अंदर गुनाह होंगे, उस माशरे के अंदर बर्बरियत होगी, उस माशरे के अंदर जुल्म होगा, उस माशरे के अंदर ज्यादती होगी। अल्लाह के सत्य कसम, कत्ल गारत गरी होती है, जिहालत की वजह से होती है। अल्लाह की सत्य कसम, अगर इंसान इल्म हासिल कर ले, इल्म, तो वो दूध में पानी मिलाकर बेचने की जुर्रत भी नहीं करता। लोग कहते हैं मौलाना हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएं, हम क्यों पढ़ाएं अपने बच्चों को? इसलिए कि पढ़ाओ तो नौकरी नहीं मिलती। हम कहते हैं हम बच्चों को नौकर बनाने के लिए नहीं पढ़ाते, हम अपने बच्चों को अल्लाह और रसूल के हुक्म पर अमल करने के लिए पढ़ाते हैं। इसलिए कि एक जाहिल की गुफ्तगू का अंदाज और एक इल्म वाले की गुफ्तगू का अंदाज, दोनों में फर्क होता है। एक जाहिल की तिजारत और एक इल्म वाले की तिजारत, दोनों में फर्क होता है। एक जाहिल का बैठना, एक इल्म वाले का बैठना, दोनों में फर्क होता है। दस्तरखान पर बैठकर एक जाहिल का खाना और एक इल्म वाले का खाना खाना, दोनों बराबर होता है। आइए फर्क बता दूं। हजरत तशरीफ लाएंगे अमीर मोहतरम, मैं अपनी गुफ्तगू उसी जुमले पे मुकम्मल कर दूंगा, वक्त ज्यादा हुआ, हमें इंतजार हजरत ही का है। आप तवज्जो फरमाएं, इल्म वाले की तिजारत। लोग कहते हैं कि क्यों पढ़ाएं, मैं कहता हूं क्यों पढ़ाएं। सुनिए, तिजारत आप लोगों में से बहुत से ताजिर होंगे, कोई किराना दुकान वाला, कोई दूध वाला, कोई साबन वाला, कोई मेडिकल वाला, कोई कुछ, कोई कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। लेकिन आइए एक इल्म वाले की तिजारत बताऊं। एक बुढ़िया आती है, बगदाद की सरजमीन है, कपड़े की मार्केट है, तवज्जो करना, कपड़े की मार्केट है। अपने नए फारिगीन से भी तवज्जो चाहता हूं, इसलिए कि ये मत सोचना कि हम लोग आलिम बन गए तो हमारे लिए मस्जिद की इमामत जरूरी है, हम आलिम बन गए तो मदरसे में पढ़ाना ही जरूरी है। नहीं, बल्कि आलिम भी मैदान तिजारत में, तिजारत की मंडी में खड़े होकर तिजारत कर सकता है। और दकियानुसियत का ख्याल जिन लोगों के दिलो दिमाग में है कि मौलाना हो के ये ताजिर कैसा, जब अल्लाह के रसूल रसूल होकर तिजारत कर सकते हैं तो बंदा मौलाना होकर तिजारत क्यों नहीं कर सकता? हुजूर तिजारत के लिए मुल्क शाम तक जा सकते हैं तो आलिम तिजारत क्यों नहीं कर सकता? हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब मक्के की मंडी में खड़े हो सकते हैं तो हाफिज़े कुरान जब तिजारत की मंडी में क्यों खड़ा नहीं हो सकता? बल्कि आपको बताऊं, हमारी जमात में तो सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक अबू बकर सिद्दीक ताजिर है, उमर इब्न खत्ताब ताजिर है, उस्मान गनी ताजिर है, मौला अली ताजिर है, इमाम हसन भी ताजिर है, इमाम हुसैन भी ताजिर है, हमारा इमाम आजम भी ताजिर है, हमारा गौस आजम भी ताजिर है। और ऐसे ताजिर नहीं कि हल्दी का खड़ा चूहे को मिल गया तो पंसारी की दुकान खोल दी, ऐसे ताजिर नहीं, बल्कि ये जितने ताजिर हैं अपने जमाने के सबसे बड़े ताजिरों में शुमार होते। सरकार गौस पाक का माल तिजारत उस दौर में कई मुल्कों में जाता था, जो व्हाट्सएप का दौर नहीं था, फेसबुक का दौर नहीं था, ट्रेन और प्लेन का दौर नहीं था। मेरे मुर्शिद गौस आजम का सिलसिला अगर कई मुल्कों में लोगों को हैरत क्या है, मेरे मुर्शिद का तो तिजारत का माल भी कई मुल्कों में जाता था, अभी झूठ के बगैर जाता था। फरमाते मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी हराम नहीं खाया, ये गौस पाक है। हमारे यहाँ तो ताजिर ही ताजिर है,
بلکہ ہمارے یہاں لوگوں کے یہاں تاجر دنیا دار ہے. ہمارے مسلک میں تو جو حلال کمائے، ہمارے نبی نے فرمایا جو تاجر حلال اور سچائی کے ساتھ تجارت کرے گا وہ نبی اور صدیقین کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. وہ نبیوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک بڑی آتی ہے اور دیکھیے ایک علم والے کی اور ایک ان پڑھ کی تجارت میں فرق. بڑی آتی ہے اور ایک کپڑے کا پورا تاخا پسند کرتی ہے، اور تاخا پسند کرنے کے بعد کہتی ہے ایمانداری سے بولنا. جملے پہ توجہ، جملے پہ توجہ کریں. میں شیخ ابو زہرہ مصری کی کتاب کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں اس واقعہ میں. اہل علم جانتے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ پتہ ہے انہیں، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں. بڑھیا تاجر کے پاس، بغداد کے اس تاجر کے پاس آ کر کہتی ہے ایمانداری سے بولنا، یہ کپڑا تجھے جتنے میں پڑا مجھے اتنے ہی میں بیچ دے. توجہ آپ سب کی. ہم سے بھی لوگ ایسے ہی کہتے ہیں نا تجارت کی منڈی میں، آپ کو جتنے میں پڑا اتنے میں دے دو. جبہ جتنے میں پڑا اتنے میں دے دو، ہے نا جبہ بیچنے والوں سے. چپل جتنے میں پڑی اتنے میں دے دو، یہ کہتے ہیں. صدری جتنے میں پڑی، چادر جتنے میں پڑی اتنے میں دے دو، یہی ہوتا ہے. وہ بڑی آ کر کے کہہ رہی ہے ایک تاجر سے ایمانداری کی بات، ایمانداری سے جتنے میں پڑا اتنے میں دے دے. اس تاجر نے کہا بڑی اماں پھر یہ 4 درہم میں پورا تاخا لے جا. کتنے میں؟ 4 درہم میں تاخا لے جا. بڑھیا نے غصے میں کہا تو میرا مذاق اڑاتا ہے، میں نے ایمانداری کی بات کی. 4 درہم میں بھی کوئی کپڑے کا تاخا ملتا ہے؟ تاجر نے مسکرا کے کہا بڑی اماں 4 درہم میں ملتا نہیں، لیکن تو نے ایمان کی بات کی ہے نا، تو نے ایمان کی بات کی، اس لیے ایمانداری سے کہہ رہا ہوں یہ 4 درہم میں مجھے پڑا ہے، لے جا. تو کہا 4 درہم میں کیسے پڑا؟ کہا میں نے یہ اکیلا تاخا نہیں خریدا تھا، میں نے 2 تاخے ایک ساتھ خریدے تھے. تو جب 2 تاخے میں نے ایک ساتھ خریدے تھے تو دونوں کی قیمت تھی کتنی؟ 20 درہم. 20 درہم میں 2 تاخے خریدے تھے. ایک تاخا میں نے 16 کا بیچ دیا، ایک تاخا میں نے 16 کا بیچ دیا. جب خریدا تھا تو پڑا کتنے میں تھا؟ 10 درہم کا ایک تاخا. اب چونکہ منافع کے ساتھ میں نے 16 کا بیچ دیا تو یہ کتنے کا پڑ گیا؟ 20 درہم میں خریدا، 16 درہم میں نے کما لیے، تب یہ کتنے میں پڑا؟ کتنے میں پڑا؟ 4 میں. 4 درہم میں لے کے جا. بڑھیا دیکھتی رہ گئی. فرمایا میں 6 درہم کے لیے ایمان نہیں بیچ سکتا واللہ، اس لیے تو نے ایمانداری کی بات کی ہے تو یہ 4 درہم میں تاخا اٹھا کر کے لے کے جا. اس لیے کہ کما تو زندگی بھر دولت دی جا سکتی ہے، لیکن ایمان گیا تو دوبارہ کہاں ڈھونڈا جائے گا؟ وہ تاجر جس کے ایمان کی بات آنے پر صرف 4 درہم کے اندر وہ تاخا بیچ دیا. آپ سمجھ سکتے وہ تاجر کون تھا؟ وہ تاجر اسی تاجر کو کروڑوں حنفیوں کا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانا جاتا ہے.